Langsung Swrangchati ni Kokborok Koktwma ang nur logo tongo ni mesti bermatri ni Kokborok Koktwma rongka. Hai no kung hamza kemamani pati mempati ka bisram kunjo pathale edisi village tarapat hokami songkor debor mani hik sagori ka debor ma. Hai no kun hamza kemamani pati mempati ka bisramganj pathale edisi village tarapat hokami songkor debor mani hik sagori ka debor ma. Pati muniti Simon ka khorok ni buka thansa unglai mani bisingtui no nong nukhung khayamani songkor debor ma tei sagori ka debor ma. Sagori ka debor mani umar bisi nuisi chuku nok mandai amjaya songkor debor mani nok bisramganj pathali gatni edisi village tarapat hokami songkor debor ma khorok ni hamza mani bisingtui borok khorok ni kaijak laikha. Borok kaijak mani bisi siba kaka busa buri khorok ni tui borok ni nong nukhung khaja busajo okra ismita debor ma Rungdem sinigo puritongo busajo kusu isad deborma rungdem doko puritongo no nukhongo wale mon kurino tongkosang tonglai mani busai jajagao thanai no orano bonoro howa abhaike maya khlaye toni mani yago sangrangsa horni damcha tamani jarawa nokni ongkori thangka busai thu tongmani jarawa bod nokni ongkori thangmani yago kaisa siblai siglangka busai no bokani kokno sanamu chungphano soimani ang thisinai hinai ano nakasidi cherairakno kahangpai toni di hinai Shankar Devaman bo khoroksa chise thamra nisi tamrang phungnai rokni sebongni bisingo khobjago omhaike busai nukmani ulo busai nokana kim joto thai rokono berai naikha tini bai satam kaka tabok suphano noko sokpayako nokni thangmani jero mungsa tlangya kanma kangsa choma kangsa simino rangchangni maro tongpon aboro butangjagi hna ulo pati monotri busai Koktwma thumlarung saikhnarika Oh, kayakdin kun kau boleh kiri buka hamken tongo, ekdum pilih hagen tongo amai, pura kuno, an besar kebe, abdi hamil bawa an pun terang di pun maya, an pun an apa isondio kle bisi, tapi kalau isu belai, atau belai kok saka kunjro nostongan, kalau beren duk distam kan, asal kok tu sari, pun kok sari 10 minit bisi cari, aku kan bondol lepas sawo, orang semua bondol tu don busuk pun boleh, bondol kok saman bisi ngobo, orang semua ada kontrol kau. Bondol ya auto saya minta ke, opti hai ro ke kok sama nih kan, ini masih ujuk sawo, sekarang ke uptang bunyi bagai yang tang ya sam bagai bunyi bagai kok masa, bol nana ke bon kok saya datang kayak akor sate kan, ini bawa no abro kok sana nih, ini sudah anu mang beru nih, ini masih ujuk bahan sawo, sama masuk hanya, anu kok lagi ke, ya siapa yang murah. Ya siak ya, yak na yak ni. Sabo yak ya. Oh, semua master yak ya. Tapi mana doi kol yak na suai aja biang hai kok saya tu macam. Enggak boleh ke isa tu yak lagi dua kok usah tu kan. Oh, master ni mungkin master ni mau. Bon mungkin tu rukuk dem na. Kami nok tong probin ni beri ni tong musang lah butuh kisah his dah mana. Kuno apa hai tu masih his ni ya. Mana abdi kuno abdi lagi sih orang an tong, kuno anu ya ba saya miata. Kau sondeo kalian, tapi kan puno, hamzang bagainya hanya kismis yang taruh kalian sungguh, beli hamzang bagai itu, karena puno serai ni sini angtung pajak kan, bo 2 bosan sini saya anggo itu pemeni, 2 bosan sini anggo itu pemeni, oke, 2 bosan boleh temen bo, jauh kaji puru bo bisi, bahasanya bo, kono bosor bisi puno, oke, apun sini angtung pemeni, puno busuk tahu, apun sini je mayak lagi tahu, apa sentiap mayak lagi jom puno. Kan big tahu bon aja, naro putun tu kan ke, bon boys kau dari ke berdiri senglah, bon boys no buita pun no, bisnis ni semak senglah. Mungkin boy salah dia saya mana, an big no an free ke tu nusi jawab no, an big je kalau tanah no, aku nak le, aku besar pun sendiri, bolok seno, amat tang nung kita bazar, logi tam tanah muncul no, enggak tanah tu logi tanah saya, orang ni logi pun boy depan logi, aku harus sayang besar pun sendiri kan. Enggak aku je kan orkes sepan enggak besar untuk lagi naik ang tu thaya, aku tu bono barak lagi, mana ang naik enggak bono nung yang na ane apa pun ya, kem dia tu karena aku kalian tahu korban, Hawi tu ni ya pura free ke tu no, aku besar orang sendiri, bo je dah tanah enggak tanah, enggak ang rumah ni bising enggak bo sarang susul dia, enggak bono mang mahor kau beli lah, bo tekan te an samsu enggak. Bazarkozar biti banyak nengteng ni sama kan yang emnya sama ke bank lagi pura ni office kasar ni sama pura mana lekha para nanjor poi pano power botol buni bor boy botol naro
কিন্তু ও তাবো হঠাৎ হাই মানে কে আং সাসাল মালি হাতে হাইনি ওয়ান ছবি নিয়ে হাতে Jadi thangma dina nung bai phone call lo কল পাই নিয়া ইকো সং সমান কে তো বসারো কে আ দিনো 10 দিনো সে বংনি স্কুল ফিস দেন ক মানে মিয়ানি উসাং মিয়ানি সেকাংতা আবজি কামানি Thangmani bo din tha. থাংমানি কে বুধবানি হর আইকে বিশুবা Oh. ইনকে আ বিশুবানি ন স্কুল ফুস মানে 2 মাস ইপানো রেডি আ রইনানি হিনি বো থাংনি রইনাই ও অনলাइन ঠিক খাইতে ফিনি হাইতা সে রুমি ও অবন এডমিশন নাম্বার ভুল কাইছা আমো ঠিক খাইতে ফিনি হাইতা ইনকে ও মা হাই সিং তো ইনকে হঠাতে আবা হাং পাইবি নে যে হাইনা নে ইনকে সং থুলাইয়া ইনকে আং থুমানি পরা 12:30 বাজ দিদিন কানা आं সেদেও চিনা দিনো দজে দিনো চেসনি কারণ অভিযান আং থাংমালিয়া ইনকে আং ফেসবুক নিউজ নাইতো তাই নিউজ নাইতে নাইতে ইনকে বিচে তো সাইনা বাটো ন মুক্তিং বিচি মাসওয়া 이게 목들이 태양에 때워 오르냐 이게 아무 거래 짜이네 조금 잘 봐도 뭐가 뭐 장사 앞으로 이게 얼어 안 거저 시작가 라이 딘다고 시작가 스디에 무슨 뭐 수가 또 계속 하이도 뭐 스디에 무슨 라 이 스디에 무슨 바스만이 하편 바스요 강 앞으로 아무 때도 번 내면이 그래 이거 스디에 타가나 하얀 타니 한가 아예 안 그렇게 립서 통과 이게 아예 상관 시제로 가 하이 땀 파이고서만 뭐 수대 경계바 키 경계바 뜻이 거 커랑 하고 그러니까 그렇게 안 바이라 그 나중 내게도 땀 렉진다 키도나 바르모다 군자 그래 그냥 어서 땀은 말랑말랑 하니 타가 그러니까 그렇게 할 못한 비행 타가서 양양 또 시위 내배야 그래 그 버사람도 소설이 보면 얼어 배면이 거봉 하게 되면 아부 쓰자 Tam suja. 이거 디니도 보면 수사이 아무 너무 꼴꼴이 그러니보다 Chung ganke mata kau kakak 이게 와서 거버제 말랑 사이네 뭐가 엉거리 뿌라 아디노 바디고 템 파이동 하뇨 이게 뿌라 오 스쿨 너 하면 가해 도와 피우자 하비게 아자가로 거다 이제 그냥 시는 게 봐. 비시 아 벌레 버스 가서 타나 봐. 그냥 양용 뿌라 떠나도 바간 본또 시베 아이 신이 바간 본도 하다 양양 어무 뿌라 그 그냥 떠나도 앵글 비간 뿌라 틴텐 심이 걸라 저건 어부 하게 보는 것도 그냥 샘플 폰을 미리 둑pä이 뿌라 아무 성 풍파이야 그러기는 아마 물기도 하이하이세 내는 타가 어려워 하게 쓰기는 하나 하지 이게 라고 Bo amani amat ma kini buka. 그래서 뭐 풍파이다 아마 손은 풍파이다 Ni ta ni bole le mane sawe thanga tam sawe thanga ni jon. 안 사회 탄간이 중요해도 다 관을 소냐고 당게 우 아디노 부조던 저 포이 사회 경계 봐 우 보니 꼭 보시 안 아, 하이장이 타가 그냥 하나 옆에 그리고 아슬라니 군 멘션 클이야 안 자스 선대요니 뭐노 시기를 바비스 보니 아무다니까 이거 보러 자스 나냐 ঠিক다 오 보바이 보 링다 또 이거 보러 와 사르바도 꼭 사마로 갔다 아버로 보러 디테일 보러 체크 하게 해서 이게 체크 라인 샤다 보러 이게 아야스 심리 카피가 되네 이게 미안게 어리풀 온가 Ni bole mun ke tama. 사가리가 되고 이게 Ni mun ke. 안테 소고 되고 이게 미안게 지리 보이션 police 동라 보러 가라 카파 신자가 기리분 나자 기리분 내면이 꼭 살에만 좀 이게 오 완전 나온 거 있다 꼭 사는 거 그것도 살에만 사반은 또 이게 꼭 아까 아번 치사 뭐꼭 사는 뱅 디자 잘 가져만 고 그러니까 아우 바쇼 사고 돼 있고 그러니까 다고 뭐 이제 상태 아우도 본 다폰 겐지 그리고 뭐꼭 사는 보이 창문 앞고 야 그러니까 어디는 또 부인션에 또 바이크 이거 저라 하자 빠서 바이크 나고 보라도 와티블라 시작 부이판 페이먼은 나 보다 파게 아무 안 세면 바이크도 언니 코 페이먼 블라 이게 오 파게 게 그만만 소임 봐오 보이 기셔 보러 동만 뭐 부조던 사고 거 봐. 본 랑카나 하여튼 이게 액터 손대로 Ni ta ni buka jo sone tam sabai na na. 신이 부가서 좀게 아무 하인다는 놈이 와라뇨 놈이 기사 보러 어쩌서 만 코스로 가나 와라 쉬고 그러나 그냥 뭐이 반줄이 놈 거야 해로다 뭐 에카티 달려바지네 한마 하 야바이 마자랑이 좀 땅다 뭐난 부가서 못 얘기도 제번 안 보여서 하이게 마자랑이 좀디 기도 안래 아바이 그래 아 저딘 또 하게 안
आं अनेक साजा माने साजा तेमनि मानि दंखा एकदि जागिरि थांजा जागिरि थांमो लुनि आनि सरि हाइमिया आन तामदों सरि हाइमिया एकदि उसुनुलाय जेसंका एकदि yang pura hard segma खालायखौ सुंगुर खालायमोन जाफैनो आं रिबुक नायाखौ थानाय मासि पासता इनका ताई इनका आजाओ आंसि संग जे खालायनो बो बनि टेम्पारेचार सेरबेरै हाई ये बो माने कोरोना भाइरास माने आबो आजागा आं खालाय जाखानायनिया आं माने पुरा पजिटिभ के आसा आं ते थालिया जदिन मानजाखांके आं मानजाखांके सिजां नायगैnya ini tahu tu sejak liya tahu masuk thalain tong itu salajang bo an lo ini bai thalayan ini salaja kacang no kami ke kami ke siapa tarapod parangbu masalah kan bo bilas kle pasal ya kan Pustopit pasal ya kan patel ya kan gabung sih mau bilas bo edisi bilas patel ya kan bisa monto abon nam sih abi bisa monto sih ni sih bo biasanya bisa monto mas sih bonong thapukun mani ro tang thang bonong thangpro kuno mani ro tlang ya sudo kanmani chunmani boni sago je tong abo simino rangsang sui ro tlang ya saga suri simin kan thakana inge kuno rang tlang ya inge juta ki je siwa ja abo kai thang ka ba garon wana hoini anga dino chapa phungaya tinta thekeno pura aya sak chachung nai tuka ji ke mane thia jane na normal hani kun jaga maya haiti je season mo ba ke season mo ba ke thigen bai mane haja application ko siklan ha application siklan to tamni suja dong na jara suja to nai mano haini se to ang anu map khaisidi ang haime samu khalemen bagai nei to au application siklan ka anu map khaisidi ang samu haime khalemen bagai nono ani bukhani kok no bo sai malia ani tai kuno lama kurikha ang thui thangsi nai jodi mangkhe nini bulti no ma khlai re o ang to bulti nung bla engke nini bulti ani tai kuno lama kurikha thuinani sara sori ano ma khlai de nono ani bukhani kogno sai malia tamne bukhan kobo sai malia ke besano kahamke to khettondi nungbo kahamke tongdi asung ko nini buluti ano haimata wan subdi nono ang hamza gunyo nono thango tabu bo ani thani tai thuinani sara tai kuno kurikha sori nini bulti hayin sikon to hayin sikon ke mo gan to je sigla bole ke ni khao takta mo bo hairu ba bido ani khao ke boi be thangana na thikana ani khao ke thikana ni o wan sui tong ta khano ge no je nai chung maya ba ke o dino bo ka wan sai bui jo ton chawong ko ba thui ke aro phun khlai ha don bosko bon bandu binaro bo saw bonar thang ke na boy kok saw ni saw ko ba o haipa nung khana maya jaga ke nang abo bai thanga e ab haing tha ta ke na chung maya jaga ke o haipa nung khana inga tabu dui mane dui digi ngi tong ha de option dui tang tong ha ta ni mane ni khao ke thike ni ba bikha kuno option mane right dia mane thike hani bo wan sui tong kha inga hai ko aing phan thang kana mane 50-50 kuno digi ang bisi rimi ang tong ha genim boka ta mane kifil nogo kifil phatana hen no chong ang to kiflip je phayan hi chong chong mane fighting no hen no fighting ni chong chong ang ka kifil fighting chong chong nung kheta ke se ko ka hai nung kha chala bai rokok da saka o chala bai tini kok saka ko bon phun klang bla ko o dino ko saka o dino wasa samani bo wasa samani no ane phaya engke do phaya ka phaya bote ang kok salia engke abo bui kok saman porosi engke tini bo kok saka tini ke bo guhatin sawo engke nang koidin no me kok sa chan nin didi bai mane bo pai 20 din no kok sa ni sawo engke o jaga bon bo paji rong no tongka engke ang lani bon bandu boni pen no sunga mo le thangka kok sawo bo bai hani sawo engke ba engke bo gosi bo ang thupuru engke text message khlai bo engke tep phum khlai bo a kok bo boni pen no sawo ha jang bo kok sa tong simalia hai ni boni pen saman sabu bai o
마스터를 했죠. 소모스 마스터를 Chomasto master. 야와 했지 이거. 이게 앞으로 상 기사 비사 싸우이 예 오비 판타가나 아버지 천대용 타가도 이거. 이게 다어 이렇게 방탄 바위시네. 이게 아행제 꼭 살림 이렇게 방탄 바위시네. 두이로 공바위만 똑같아. 이게 아마 양들이 대체 하자 소설 게 나중 내가 난 것도 앞에 밑에 좀 보지 세면 이게 많이 그냥 꿈만 들려냐 이게 아자가 뭐예 Rangri tu tu. 랑이 고 꿈만 들려. 저 대로 제 동안 아버지 미시. Cuma kangsa cuma kangsa. 이게 운나 가셨랑 하나 성분나 보상 또 운나도 가만 또 아스시니야. 이게 대해서 가만 또 뜻분 이거는 비 가야 하이진. Kamani lugurin kukti shama ka bokrok somosto lun mongoi kaisa bodoni borok ni kamani motani somosto lun mongoi kaisa wanji dopani borok bai mangno kok sai mang tongo hnai tei hati rogo bo bai mangno nogo hnai kamani lugur saka somosto lun dinai borok ni mung ungka rupong depnar nok rani bazar ho hnai saiman kam sagari ka somosto lun dinai wanji dopani borok bai mangno kok sawo hnai kamani luguni kukti saiman ka tamani hunba bo bai mangno nogo tei bo bai mangno kok samani khnaw hnai sagari ka deboma kamio bahake tong te kamni lukuro bahake tong bahake sa apunoti kamni lukuro saikhana diga bon tom samung rokle sung tam sana je chin nongma jotoi sung saikhana rawana sung je chin nongman jotoi hinge je somos rokni lun phaikya hinge bono jodi no group ni leader ni song rakha kaisa ka asomoyo borok yo theke no borok kise kise kok salakya apri kisa salakya salai thangka ka salai borok khada mala kya to sung saimiya to poranyo bangno nugo onogo bo poranyo wasu phapai Ini besar balok na. প্রায় 1 বছর কাটো তিন খানা noko phaipu rogo bini busaina na নগো ভাইপুরু গে যে বুসাইর বড় অফিসে থাঙ্গো বড় তো 10টা করতে কি অফিস থামলে অফিসে থামার সময় মাকে আজ সমস্ত মাছ তো ফাফাই হাইতা বং নগো সমস্ত মাছ নাও তম বন্ধন হাই যাবো কাছে তম বন্ধন হাইলুন কাইসা রমান তা সমস্ত রকমনি লুন কইতিবা ইয়া লুন নি মাছ তা গাবো ককরক সামদন নুরুন দাবাবে जों तंखायं हाजालो आसो जों बुबनो कक सामरक तो जोंगा सनु गया तब फायु नि खनावता तम सामनो बे बाहायना तम सामनो ताइताम सासिने सु बो जे नगो बो सम मते तंगिया जों बास बय तम माया yang थांगो yang हि मुन न खनावो बो नगो तंफ्रु सावो पनो बुन्याय थाङि तामजन साइतङै बुइजराय र पराय नु ताइताय सालायो बाजाराव मुंबाय मंगलु बाजाराव हाके मान गुरिलाय दंलायो हायराव मिसालायो ता अ बरं न हगे बरं खाना ओजे समस्त समस्यानि रानी बाजार 12 तो जोंसो सेमिया तो बन पाराखा रानी बाजार ने तमरे ब तंबो तमने को बिसरा मनजो आगै बिशाल गरब ब्रान्च बिशाल गर तंगथा ना आरो बन ब्रान्च ता हलो हाइन हाइ बुसारन खोलते बोमानि ककनुति साइमान का बुसाजो बसाका बुफानगो करि हिनकिनो अबरग मान ककसाव होननाय अजराव बुसाजो तंगा हिंगे बुसाजो सनो अरनि कति थांदि आयं थांदि रहने कोतबो होननाय बुमानि ककनुति बुसाजो संबा हाइन हाइ कक थुनान साइखनारि क्या नि मानो माने नको तंफोरगो बयबे कक सामारो देनो के अजराव न थाना न नि मा कुनदा सानो कुतो गइरो हरो सुना के नि बाबु साइदमा नि मा जे बयबे कक सामारो गेनो नि बाबुन सासा बनते बरा वालाय नै थाना हरंगो जोंनाय नि थायाजा Palanya lagi di sana. Nga agi doko ni ma ba ni babu koglok ke bangla doko ba le ba bubura bura ma kre nge je tum khan ma ko nong no ko je ni babu kri phu no ko boro phai mare pha phai ke tang ni ma sawo be thang no sai de man sai me da ni ma thang ma ni sal bu song kha तिनी बाइके 3 दिन खाने बदिन थांबो फमबोसु हरिबोसु जराव थांमाने खनि सारा एक दवा त बुरदन थाङो गनि बाबु किसा पाननि मा जे बयबे कखम किसा पान साइमिया दा गनि नरो जे आमतिनि मान कख सामानो माने बसु बसर कुंखना कय बसर कय मास रं Besar ba balok ka. सिरो बालुकरा Balok za. 7 मास होगा खाना 7 mas to. ते लाइ खाना ता केनो जे साइमा में किछि किछि जे साइमा मते बा साइ जे मान न बो बरो खांगाना ने केबो आमति सन्देह साइमा म बुखाव किछि वान समर तरे त जे हम हाय बरो बाइन थांगाना ने
Kokborok na abo sabong na. সমস্ত মাস্টার সমস্ত মাস্টার ఇంకా abo প্রথম মানে ওয়ানছাদা না চিনি বড় পঞ্চা বি নগর বরং খা বেনে রানী বাজার কেন তানি মান খাকতা ই ke tanong ni mano manda no musin tasya ই Kini masong kok samar boba ke salai. Kono sai dama সবাই je সমস্ত master ba 한 제라 제라게 사오 mane kok buji eta. gani masa kok sa tamo nong thamboro kok thajobam buji diba tamhen kok sala 선빈 가나로 가서 그저 안게 하하 뒤에 그저 Mane wansa kok bai sai dong ta. ba pho kok se bon kok sen khnai tong ta na pho ko ngo wancha ko sama khana na ke kok borong sama khana wa 완전 코코나 Emne sara din da wansa kok sai dong. Daily da kok sa na koi din 내일 꼭 사오 마부나가 너무 힘이 차야 마부도 가나고 탕부르게 사정다 kena no ko ko ja da ko thaga hanka 이 gani ni mungke 있습니다 대벌마 ni munai mungke 이샤 대벌마 number class pare 클래스 7 ni munai khai 클래스 6 ni nana sono tabu ni babono sai tong je boron no rok mungse hiya wan ba hakin nong na ko thangmaya rok na gen rok ni ma ba ni babono nok rok ba mane kok bang mane no din no 여기야 tani nana sono ni babono he kok si tong hanka 뭘 어째 소할라야 wale le na ni ma ba ni baba wala ya. Wa lại đâu, chẳng cái wa lại đâu, hay nhở? paithaka burini bumani kok sichamo nog nok nga wale man kri hinga hai ke busaka thang mai hanai agiroga hai engu tongke tamongai bumana sahoriya hanai sagorika kumamana ti bisram gon sanawo mamla khlai jaga yagulo busajoni pati monoti bumo haina hai kok thumna rong saka Koktwma hangkakai 23 tarik aikhin 24 tarik eo horni honi tintawo an jamirirok ano sahoka sajung no korika nokri thangka nai ke nokri thangka ang borong no sahaka nokri se thangka no walai kai jarok dang ba kunu mungsarok dang o judi na walai kai jangai tongman dokai saito paito da huijagui tong obo no naitugui nai keradi nei ang borong no sahaka ang 24 tarik ni pungai khaino ang kunu thana bojana gya kunu bojana gya ang direct bongoro phaipe kya borok phaike angkai bong no krei thana thangjak ni salayo bong borok angkai ang jolima kiting ma hangka walima kri suklaima kri le nongni bo nokri thangmaya hanyo kaham kereng nei ang samani obo bin kaki sikon boni bum gumayang buto ni nongo buto ani bihi angana asugui kok saka bo selabai khari thangka bin bandu birong sungi nemani bo selabai delin kok sawo osala nuya khai botong maya po osala bai khari thangka ni sa achila sabong khana osala sabong kha ang bo saimiya osala no ang bo sibisini ya no bu nugia osala no saibu maya nga ka ang to phan nga judi no ni sila bai thango hnoi soni ho tong kha kai obodi hindi nang mai ang mai thangai ru tuk lai nai khobor na lai nai जों कुनु थाना थुनो आंखाय कुनु मुइतसे करिया फरो माने जानों नानिता गांगाय बरख न नसामारि फायगा त नसामारि फायगा त आन सामिरि न बुफ्रो फाइनो आं बुफ्रो थांनो आं जतखन आजागा आसुगुइ दङ आनि बखाताइसे खामनाय आनि त बुसाकमाजाक मन दुख आं कखायपान साजगै मान बा जेसापान साजगै मान गाय जतन थाइजा थुजु ताता तिति बंयां बररक सालायो बसला बाइन थाका जों नुकजाक आहाय इराय न जुदि न असलाबाई न थांजाक तंजाक जाजाक नै न जुदि न परमिशन मा खांकाय आं गार्जेन तंखबले बुमा आनो ताउ न र कक थाइजा फान जानो गया आं बुमा दङ आं थाइजा फान बन बुजुगै नाय मा खामले ह ओंखाय नर आनो बुजुयावो सायावो खनारियावो ताबो म हाय गथना आनि आं साजों नंनि नखरि थांसि नर आनो खबरो सावो ओंखाय आं तामखाय माननाय ह ओंखाय अब आन जामिरि रक जों आरो नखरि थांखांखाय आन जामिरि रक थाना थांजाक ब फन खलायका इको राम बतंग फन खलायै अब असलानि फन नाम्बार रहका ओंखाय फुटुरि रहका ओंखाय बरक सारगो आदिन आसलाबायनि थांजाक बाको सियर सलाबायनि थांजाक जुदिन सियर नरक जुदिन साइमाका ओंखाय सलाबाय फान थांतो जेसा जा फान थांतो आनि बुसातो कमाजाक आनि बुसानोसो ताबा आं माना नांनाय हा ओंखाय असलाबाय थाइया वै असलानो मानै
ani busano judi kari meya kai borok ana kari mari sinaita Ke tahun ini wan cuma ke mana borok nong nukung walai di tengah na. bong ni nukungo walai mani ko kai ang hai ani busano walai ya sula ya ani busano ni nongkri thangya borok je nongkri thango ni sawo kai walai ya sula ya busai bi kunu ko thaya sale ola ani busano ni nongkri meya ango kong no saka sapai ja dina ka ang se da saka bang kai oboni pore selabai khari thango ni jokon borok sakai no ang obo hungka obo selabai judi no khari thango kai hindi nang bai ang bani ro tok lai nai mana to nang nai bile busano ha ang to hungka an samai jing no bo ani busang ya wei tini ni busang kai nang bu kha bu ti ma tong kham ha engkai ang o jaga te ko khai me da sa jaka ang wa su bu kri kya bong ni to borok ta no ta phai no no rom bi ro nai hai ro nai jo to no bu khana bai kena borok an je samani ko engkai kai mia ko ang jranya thana bo jano kha manai thana jano kha a jaga thangmani ano sawo bisamgonjo thana wo thandi बिस्रामगन्ज थाना यासा ननो केस यासा गइमेया केस नि या आंकाय केस नि बागै यादो आंगबो आनि बुसा तिनि कमाजा हंकाबा बनो थानाव तो परमिशन ना नांगामले रुइनाय बबाय आंबाय खेपानो रुतुगै कारि दे मानो अबनो वानसुगै आंनिया ओ बिस्रामगन्ज थानाव फाइया हंकाय थानानि बर रबो तामनिसा अब निन साजक सिना चलाबायसे खारि थांगो अ को टेस्ट तारिख हरनि 12टा पर्यन्त असलाबाय नेट थङै दङ अब निन हाजि सिनालङै जेजा फान थाङै थैया काय सिनताम दायित्व नै थानानि असि साइर हरमिया Bo थानानि असि साबका बिस्रामगन्ज थानानि असि हंकाय बर मुंता म असि मुं अ असिनि मुं आं साइमिया हंका सोंजागलांनिया अ असि आं तो हालामदा हन्ताम पचिन कमाया हंगाय आं तो साइकलांका ए 2 दिननि बा 3 दिननि परे आनिबो सानो जुदि कारि मे हंगाय ताम खाय नङ अर द फाइ केसर फाइउनाय ना आं अन्य जागा थांनायनि सुंगा हंगा अफर जोंया सांनाय जुदि न मान सकलिया ओ हंगाय जिनार फाइदि जों को या सांनायनि साइर हर बरमियानो हंगा अमनि परे आं को 3 तारिखैसा बाबलुंनो फुङाव आं फाइनायनि हिनि कल खालायका हंगा आनि बेसाथ कमा जागा आनि तो बखा खामानि हामिया हे बाबलुं आं फाइ दङ मिडिया तो बहिनि आं बाबलुंनो साहार हंगा साहार माने बरक सागा जे अब माने ताबो मानजाक फानो कायनानि बनानि अबरक अब ता साकुर गरादि निनु कायनानि बनानि परे कोकसे आनि बुसाना आं ता मानास नांगौ बबाया थांगा बुइबाया थांगा ब जागा कमाइ थांगा आनि बुसा अब त आं साइमिया बले अ वान साबाय कायनानि बनानि अब आनि थिनि गरै आनि वान सुमुंसे फायाको आनि बुसानोसे माना नांनाय दाबो हंका अब न ताइ कैसे को बरंनि अ कनो आं हंका कायनानि बनानि तो आनि ताइ कुनु को करि खुबला ताबो आं तो आनि बुसानो माना नांनाय आनि बुसगांगो गाहामैबो हामियाङैबो बुनि हामियाफा आं तो आनि तो बुसांनाबले आं अ बुसानो मानानि नांनाय अबसा आनि को हंकाय ताबो 2 दिननि परे तिनि शनिबार बले रविबार सोमबार जुदि ना आनि बुसानो कुनु रकमै तिख्लाय मालिया गाय असलानो रमै माना हानाय असलानि लगे जुदि ना आनि बुसा गरै नर कुनु दाराबासि आनि बुसानो कारि मालिया हंकाय आनि बुसाइनि बागैफानो आं केस मा खालायसिनाय आहाय आसा आनि कुनु उपाय गरैखा आनि बुसानोबो आं कबगो जुदि ना गोथां दंखा हंकाय ब जेसे खाकसालो फान दंथो जे जागा कुना बेसार फान कलाय दंथो बुमानि तमुनो ब साइमानो आनि एको बुसा ब आं बाय कक थाइसा फान साहाना निंथो आं बाय जुगाजुग नाना निंथो ब जुदि ना गोथां दंखा हंकाय थै थांखाय तो मालिया आं ब ताबो सिउट कुनु ग्रेन्टी रै कुनु फान साइमिया को ब गोथां दंख थैदे थांखा बा बिनि ब जागा बिपद कलाय तइखा आं तो साइमिया आं सराय फांसिनि खासिया बनो 14-15 बसर आं काइ रहमानि आं बरंनो बनो बुमा बनो बुफा बनो बसाइ नै आं बरंनो मां आसा खाइ दङ आं बिनि हामिया नै खोनाबो काइजां मानि 2006 फेब्रुवारिनि 22 तारिख बरक काइजागु ओंखाय अ 21 नि फेब्रुवारिनि 22 तारिखे बरक 15 बसर कानाय हामजागोन काइजागु ना कक्समाया हामजागोन काइजागु आं क्वार्टार तंफुरो बिन पियानि आरो थांलायतिनि नुगलाय हामजागलाय काइजागु सराय र खरं नै ब्रैमां अकरा क्लास 8 परि दङ कुसु 7 परि दङ ओंखाय उसगां आं फाइफोरो आं अबबो हंगा कुसुनो तुनांति नों आं बाय हिमदि मुक्ति बे कुंति बे हिंगा बा आं बाय हिमदि आं तैसे फाइतुनि दफेन नि माने बरं नौ बिसिङो दाइ तलां थागा आनि बुसुक जं आदिनो बक मा सालांया इको तिनिबो मा साया को आं खुब गाना फाइदिनि नङै नायखा तिनिबो आन बुसुक जं आन गाना फाया कक साफायो
social media rok nugo tiprasa buri rokno samani nugo tiprasa chlaro hikno aji chari manani chugya angai bini dofani borok bai thang hnai tabo sankor deboma bo khoroksa khoro chise thamra nusitham rungphune tongmani phiat tabo busaino aji chari manani chugjaya ongode wanji dofani borok bai thangkana Boskangi edisi chongmano nahare juda thirung bodolo kholao angkhori samung khlai tongma nokjagui tongkha abo haino bodolni samung tangnai adong zigrok bodolno kra khlainani bagai kholao angkhorjak omo haikino IPFT bodolbo Boskangi edisi chongmano nahare juda thirung bodolo kholao angkhori samung khlai tongma nokjagui tongkha abo haino bodolni samung tangnai adong zigrokno kra khlainani bagai kholao angkhorjak IPFT bodol Tini September tane nechidok salmari cha salo IPFT Youth IPFT Atisa IWFT TPB TNEA Dogs IMWU ni bekhakte sibahijala hangkoni jompujala ade block bukri community hall workers seminar khlaijakha Panda chengani sekang bukri community hall nok buskango bodolni banati salakha abune yaglo chati musengai risaya phalaye panda chengri lakha manjane adongro pandao manjaka IPFT bodolni kasku NCD Burma Youth IPFT ni tangphangkara shuklachara nawatiya IPFT bodolni AGS Mongol de Burma bodolni yasu kasku Brojolal de Burma IWFT ni kasku shindokona jomatiya na khobe kubundo pandao kongna thani manjane adongro shaka edisi chongmano nahare TTT edisi hapane asu khamplaino asune bagai shikro mukol ungna jak juta bodolo chongmarni uluna sawi mansine sabne langa watam klaino tam bakjangno kormi plus nangto asukja sowa boti party ni Engone Nekiporo IWFT ni Nekio Yoga IPFT Atisa Tigra Pandai Bodo ni Nekiporo UPS ini Nekiporo सैनिक नेपाल में युद्ध भए तम्मामा जों दिनै पलिटिकली बा डेमोक्रेटिक वेटो गणतन्त्रनि वेबो रामो जोंबो बाहाय खलायै ओ संग्रामनो फैनाय आ ट्रेनिंग मारनाय आ ट्रेनिंग वा तिनि रजागै तम तिनि अफरेर विभिन्न एंगल नरकनि ज्ञान निबागै फोरोंनो निबागै न तो अवै थांगा आं बे मानसा ट्राइ फैनाय जिकेन सरकारनि बिसिंगो जों युद्ध क्षेत्रव युद्धरी तंत्रो तिनि तम समस्या संगैमान तम शत्रु पक्षजन अस्त्र पुता अर्थात अस्त्र निखत खलायमान अस्त्र याकारिमान वो अस्त्र रजांगा आं बाहायकै काटिमान Director respected in alert organization ने डिवीजन कमिटी ने जिने आदम सामने धन्यवा हम इंडिया स्टेट में गवर्नमेंट चाहना तो और काका चला डिवीजन कमिटी वो एकमात्र IPFT ni bising sehingga kono political party kono neta kono जेकुनो NGO IPFT ni against the प्रतिबाद खाने बागे गवर्नमेंट को दिन बाजार या करे बिना नहीं संया एबा नरा आशा थयो नरा नि bising थियो एकक नरा नि bising थियो जब अलग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन bising थियो तो तनो ताका जला हर कमीबो हर फैमिलीबो हर एरियाबो तो IPFT ने मेजॉरिटी कैप करे तुम कमी माने बागे तुम नरा ने धन्यवाद प्रदान नरगो तिनी bising को रांदा पुकान संया तमिमानो हाहanya pemimano ada bahasa pemimano pemimano semua ambil orang tu dalamnya tidak saya riset saya at least for better interest for our talent terus karena do or die or editing election sem bahaya ke sini dapat kerana angka dua sem sini dewan sem parliament selama sini komisioner sem bahaya ke satu selama sini semuanya sem bahaya ke dimana bukan semua abang nara jotena awak coba tunggu फैसला हम बैठने में संभव नहीं आ रहा था चला इन्हें वर्क सेमिनार प्रोग्राम एडिटिंग 100% एडिटिंग प्लस 50% आइडिया से 50% से कई पार्टी चला रहा आइडिया ने संगठन में बताई थी
bagi other organization. Baksa Bosawo, Shaltuk Bidiway, Kozugrum Tampedin no Kobe Kasha Kaini Bedek, Desha Haino Hai Baksa Bosawo, Yakso Monji Okrani Asoktai, Omohaino, Juta Kashawitango, MLA Sudi Pripor Mone, Asoktai, Norinani Bagay. Baksa Bosawo, Shaltuk Bidiway, Kozugrum Tampedin no Kobe Kasha Kaini Bedek, Desha Haino Hai Baksa Bosawo, Yakso Monji Okrani Asoktai, Omohaino Juta Kashawitango, MLA Sudi Pripor Mono Asoktai, Nani Bagay. Lighten Shanjawo. MLA Sudi Bribon Dilio Tamani, Dilio to Model Bishinga Cox Abzangai, Tasala Bar Hakotini Adon Robai Kasha Cox Abzaka, and Dongjorani, Botonote, Fiaba Apur Hastini, Monjiokra, Biplo Kumar Dev Kuri, Shaibanka. They Babishabuka Monji Okra by Kaisa Tayo, Tasal Chanda, Hakotini, Adon Robai, Desha Haino Hai Nankomuni Cox Abzangai. Koktwma Shaimanka, Montini Asuktai Shimia, Nankomuni Bedek Maratangitongo, or Kokborok, Haste BGP Haponi Bukak de Tabupono, Musa Cox Hazeko. Omar Shoshiya Shikan Kailemani Raidano Mutakmani Ishosondra Bidashagar Bini Phil Nida Ashemashala, Thailand Bedini Shebora Korksha, Omar Shoshiya Kaijazak Burino, Romo Bini Shakbaitan Naga Riviroka. Omar Shoshiya Shikan Kailemani Raidano Mutakmani Ishosondra Bidashagar, Bini Phil Nida Ashemashala, Thailand Bedini Shebora Korksha, Omar Shoshiya Kaijak Burino, Romo Bini Shakbaitan Naga Riviroka. Pati Mumbuba Grakor Agri Ramnagar Kan Amsayo, Amsnino Korksha, Omar Chichani Shikla. Kamal Bagan Nishimi Koroksa, Omar Choxia, Buri Bisi, Umor Chitamni Brino, Kajaga to Bumane, Omahai Koktwma, Tashaldi Bro, Chileni, Bedegni, Adon Rock, Hastini Naimutar not Langi Tanka, Yagolo, Omar Choxia, Brino, Nahari Bini Nogo, Horka, Ashali, Pati Monte, Chileni, Adon, Koktwma, no Shaka. আমাদের কাছে একটা খবর ছিল কালকে বিকাল বা সন্ধ্যার সময় না আজকে বলবেন এটা 13 বছরের মেয়েটা নাকি 13 বছরের ছেলেটা হয়েছে 17 তারা মেয়েটার বাড়ি বোধহয় কামালঘাটটা তো তুলা বাগান থেকে নিয়ে এসে এখানে মেয়ে আজকে 8-10 দিন ছেলের বাড়িতে আইসি আর কি তো প্রথম ছেলের দাদুর বাড়িতে গেলাম তারা কইলো মেয়েটার আরেকখানে নিয়ে রাখছে এখন আমরা রিকভারি করছি ছোট মেয়েটা এখানে নিয়ে তুলা বাগান চলতে নিয়ম তো নাই না 18 না হলে মেয়েটার বিয়ে করতে যাবে এখন আপনারা কি করবে এখন এর নিয়ে যেতেছি বাবার কাছে মার সাথে কথা হয়েছে ফোনে আমার মেয়ে ওরে বাবার ওর বাড়িতে নিয়ে দিও 18 বছর আগে তোর বিয়ে হইতে পারে নিডে পরেরটা পরে Astini Juta Amsayo Kashani Ulo Kasha Omar Shoshiya Shikan Kaimani Patimong Pati Witango Omai Kero Rada Shibani Rono Hastini Nai Hapang Nai Konai Rock Romnani Boga Shamon Kai Tongayo. Baitago Koktwma Tunari Fan by Elam Kurang Ishosondra Bidashagoni Asama Shala Bini Mangtong Suzaka Kasan Klaizaka. Baitago Koktwma Tunari Fan by Elam Kurang Ishosondra Bidashagoni Asama Shala Bini Mangtong Suzaka Kasan Klaizaka. Jasal Fungo Omohai Mangpli Nugui Bilunian Shinai Nunai Lugroni Bishingo Sumo Asamani Nukzaka. Nishito September Shalmarinka Elam Kurang Ishosondra Bidashagoni Asama Shal. Asama Shalorigi Hakotur Granagino Ashal Parajaka. Ashalo Wanjido Fani Luk. Kurokbom rimani bisingti na palelayo fiaba shalkra hankor chodor biloniawo bini mangthong no kusung kraijaya shitra mitra khibjak nokha bilonia bongkoro bidasagor market buskango shalkdengmo sigangno mangthong samjakmani asoksimia omo bilonia puro porisoni bisingo khobjago fiaba asema shalo puro porisoni bukhakte sulusi sabkhaijaglia asema shalo omo hai Koktwma kasamani ulo bilonia congress ni adoroni loajibong bai mangthong tukuri jakha khomhala kanri jakha borom yafar jakha ababai বাংলা ভাষার স্রষ্টা বিদ্যাসাগর সদ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ওনার আজকে 200তম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে বিলোনিয়ার বিদ্যাসাগর মার্কেটে আমরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে ওনার মুক্তিতে মাল্যদান করেছি ছাপাই অভিযান করেছি ওনার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং পুষ্পার্ঘ্য দান করেছেন বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরূপ দেব আমাদের বিলোনিয়া যুব কর্মী অর্জিত চৌধুরী এবং দুলন দাস Bishirongoi Shakhamya Angi Noni Tongarak Lai Tongzak Sudon Diani Nogo Tangi Chubai Kati Pramotha. Bisharumai Shakhamya Angoi Nokni Tongara Klai Tongjak Sudon Riangni Nogo Tangai Chubai Kati Pramotha
Omhai Birmani Kokna Kunawi Shanti Baja, Buka Hatsin Tiprani, Adang Rajapur Colony, Kamio Tangachuaka, Portin Nokunga, Ajimulama Karini Bagay, Bosa Hamya, Ungwe Sak Hamnaga Turanga Saknari Maya, Portin Nokung Ajimum, Borong Muya Paisi, Hatilaga Palachariton Jao, Ulo, Ulotipra Modern Adam Boron Nokun Birmanati, Koktwma Saikanarika. Konoli para konoli biang para sini taku rakal biang anak kupori haje ro teroki dobo forma trai lungma sangma balu ha jadi tu ikan sini bayung kusung tha rangku pucak roi nai ne ya ni samba na je ko khele ga de dia ta mo su mo nang dia khane no bara sini ampai mo nai te ga de sa ha ni ka tung sa ka tung dolo ba sa tung tikramo khane ya sini khante ga sa bi tung tikramo khane ya tung khale ha buno rangku pucak pura ke dia pura treatment kaya pa tung Hasni rok sa de buno krau kere kheti samana abo dara tung khe khemena hiya tung tini do ma khno khaya tung buma shanti badara naya check-up ro kheriya ma so umi hi abaro mai ni hiya tung lai to khnai shonibar khnai ta somero ni rona na jano hoinai shanti badara ara treatment khiya ma ong ma so tarpore tung ja khenman si rok ma rong pa tung kha khone nang khoya brahma abo ta je angphai ma buno kaham se khema hiya tung abamba ini ya malai tak kaya naik ini tak kone je nak ya benar kan kita sama ya mau mau aku tapi di sini sini buat ya aku tak kai info isa balo halabo kong mo bong hanya klay kalau bahasa kada lukit sate apa benar robo dah tak sebab buat tak mungkin klay kau ebak sama yang tu anak tak sebab nang daktoro no hade doctor mana gigi rukni juga di Kokborok kat nama lo maya ke bagi kita. Ya porika kemole kharo deri hanano. Ale khare mana tak rawa mati ya. Itu daktoro no. Nanti badar ja. Mahi saya apa daktoro ba. Oh bos ke display borok ma tahun sendiri ane lockdown ke ba. Mayang kok tha lawan kat sok mayang tunggu. Ni apa ni agon nang tewa te. Ke betina ya ko jabo betina ya ko. Ko bono no hare man na ya ne mo bono ya ne. Bono ba cari menan bono. Ro dekhe ka. Puri thi tu no. Nang make. Aku jenuh sama tang kau sampai tu. Na ration card tu onda. Tu. April re bike. Betul. সরকারি ভাবে কোনো না সাহায্য রোদে সাই হ্যাঁ সেই ako kung ako pwede Laitani Shalkisha Shikang Parliament Hubar Kajana Unibaga Kaini Bill Pass Klajak Mane. Laitani Shalkisha Shikang Parliament Hubar Kajana Unibaga Kaini Bill Pass Klajak Mane. All Bill Pass Klajak Mane Shimina Haste Gananga Juda Juda Tunrum Bodolo Korang Tishawitango Hapani Omahia Free Naharmono Tazagya Angai. Jotanino Kasha Coxil Tamong All Bill Hubar Kajana Unibaga Hamya Financial Hubar Kajana Belay Birmano Klaina Hine. Parliament Bill Pass Sanka Tabok Hakoton Fani Shoy Rizakino Obakirang Haida Angai Tanai. Obil no Tazagya Angai Korang Tishamani Amra Bangali Haste Committee ni Kaskoba. Hakoton Hakawang Hubar Kajana Unibagai Nagomuni Bill Pass Kaimani Abo Hubar Kajana Roximia Totolukuni Bagano Abokasha Jaya Hinishaka. Sikango Hubar Kainai Rok Joto Mani Hatiwa Tangai Bania Kayofia Bataboke Hubar Kainai Rok Shark Python of Mani Shakawa Busugrang Nai Porono Sharai Hinishaka Amra Bangali Hubar Kajane Motani Tangfangra. যে গত কিছুদিন আগে যে কৃষি বিল নিয়ে যে পাস হলো এটার ব্যাপারে আজকে যে কৃষি বিলটা পাস হলো সেটা মূলত লক্ষ্য করেছে যে আপনার যে মিডলম্যান বা ফরেরার যারা আছে ওদেরকে বাদ দিয়ে হ্যাঁ কীভাবে কৃষিটাকে মানে কৃষিজাত পণ্যগুলি মানে সহজভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে গভর্নমেন্ট যে আইন করেছে কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন এসেছে যে বলছে যে মিডলম্যান চলে গেলে মানে কৃষির জন্য কৃষি পণ্য সস্তায় মিলবে কিন্তু এখন আমরা কি দেখছি আজকে বাজারে এই বিল পাস হওয়ার সাথে সাথে যে বাজারে যে আলু 30 টাকা ছিল এখন 50 টাকা যে পেঁয়াজ মানে 30 টাকা ছিল এখন 60 টাকা কেন হয়েছে এখানে সে মানে একটা আইন করে দিয়েছে যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আর আপনি আগে যেমন মজুদ করবার একটা উর্ধ্বসীমা ছিল সেটা এখন তুলে দিয়েছে তো তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই
এখন মজুদ বেড়ে যাবে, কালো বাজারে বেড়ে যাবে, বেড়ে যাওয়ার ফলে কী হবে, জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাবে। আর যদি মিডলম্যান উঠে যায়, এই মিডলম্যানে প্রায় কোটি কোটি লোক জীবিকা নির্বাহ করে, এদের অস্তিত্ব আজকে কোথায় যাবে? একদিকে যেমন পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ছে, একদিকে বেকারত্ব বাড়ছে, এখানে যদি আবার কোটি কোটি লোক বেকার হয়, তাদের অবস্থাটা কি হবে? আর এই যে জিনিস আকাশ ছোঁয়া দাম হবে, আজকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যাবে, ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে, তাহলে মানুষ বাঁচবে কি করে? এখানে আমাদের একটা বক্তব্য ছিল, যেমন আমাদের একটা প্রাউড দর্শন আছে, প্রাউডের মাধ্যমে কৃষিটাকে কিভাবে যে কৃষককে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে আমাদের একটা নির্দিষ্ট একটা গাইড আছে। সেই গাইডে বলা হয়েছে কি, যেমন আজকে আমরা একটা শিল্পজাত যে দ্রব্য আছে, সেইটাকে যখন আমরা বাজারে ছাড়ার আগে যেটার উৎপাদন খরচ, যেমন আপনার যে জিনিসটা উৎপাদন হয়েছে সেটা কতটুকু মূল্য করেছে এবং যে বিক্রি করবে তার প্রফিট, এরপরে যে আপনার মিডলম্যান থাকবে তার প্রফিট, ড্যামারেজ, ট্রান্সপোর্ট কস্ট, এইগুলি মিলিয়ে এটার উপর নির্ভর করে কৃষিজাত শিল্পজাত পণ্যের দাম নির্ধারণ হয়। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা নাই। তাই আমরা চাই কৃষিজাত পণ্যে যে মানে উৎপাদন করতে যে খরচ হয় তার উপর ভিত্তি করে যেন কৃষি পণ্যের দাম নির্ধারণ হয়, তাহলে কৃষক বাঁচবে। এবং যে আমরা আজকে যে কালো বাজারে এটা যাতে বন্ধ করা হয়, তা করা যায়, তার জন্য আমরা চাই যে সমবায় ভিত্তিক একটা মানে একটা কমিটি গঠন করে, যাতে কৃষি পণ্য মানুষের কাছে সহজভাবে, সহজ মূল্য মানে সহজলভ্যভাবে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়, যাতে কৃষকও বাঁচে, সাধারণ মানুষও বাঁচে। আর আজকে যেইভাবে যেই নীতিটা নিয়েছে, এটা কয়েকজন মুসলিমের কর্পোরেটের হাতে গেলে আজকে কেন দেখিয়েছে, আজকে লকডাউনে যখন দেখছে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ, কিন্তু আমাদের আলু, পেঁয়াজ বা কর্ষকদের দিয়ে উৎপাদক সমবায় ও ভোক্তা সমবায়ের মাধ্যমে সমগ্র কৃষি ব্যবস্থা তথা উৎপাদন ও বিপণন পরিচালনা করতে হবে। 3 নম্বর, উপযুক্ত সময়ে উন্নত প্রজাতির বীজ, সার, কীটনাশক, ঔষধ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ প্রতি ইঞ্চি কৃষি জমিকে জলসেচের আওতায় আনতে হবে ও ব্লকে ব্লকে বাংলাদেশ মজিবুর হুদানি কাইসিনি সারমুং দাগি দাগি সুবुंजायाखै फाइनान्सियल जबाब अंखनाय हिनि साका तामुनि हिनबा पार्लामेन्ट जे बिल पास खालायजाखा आबल लोकरनि बै कायसा बिरमानि बिल तुबुमानि सिहिनि साका आबनि बुगिनो खरां दिसाजाखा आमरा बांगाली हुकबार खायजानाय मथाते आमरा बांगाली हुकुम मथानि तांफांक्रा बसखांनि एडिशन महर नाहारे IPFT बतलनि सिबै जेंगे जुदा जुदा बतल लेंलामा गरै खलाव अंखरे खरां सग्राम लाई दंगो कबोडी बदल बाय IPFT बतलनि नाहार मुनो लोकरंग सावै खोनारुमा नगजै दंगो खाजानि अग्रा जाग्रा ताखु खुब फायुं हानक सं स्रांचाति टिभि चेनेलनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कगलब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराय रगनति तमुं केबनि जेराय रोजाबना मोसाना कगलब कक्तां साना गोरों दंखे स्रांचाति टिभि चेनेल बाय मांजुना बागै गयहरो जों जेराय रगनति पान्दा रायनाय Chini Nikuma Advisor Somuni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 91382305689 eba 9366560798 Koktwma number by Karna Bagai Koihoro.
Jerong instructs khanine bage banaja boro thangnai sabne thangnai sabro sike kaham bo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bage borok ni bage brina kaham koktwma te kaham septongo nini ane samba nok ari gono nogo toktote haban nogo toktote eba jekro pana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai koshi na insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro krungdi oni kumawa a new India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokborok number 857510-300-82580-37592, email number deburma9antara@gmail.com. Jerong nangkuman insurance tabu bukhla jayaro tongko borok takti khlai oni ke mau kurne mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathani shak te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi Swrangchati kaham tongdi North East hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma kari mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tiprasarok ni chamung mui sungthani berma sampurno nango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaisa baino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai Jai ke naikuli slamjak berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Paket tei nangi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham Chanan bagai Tini Shibino Kurungshidi Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura India Pin number 799006 Koklop koktang Koktwma usha scenario ni bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklop koktang Koktwma usha sine krung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaya ro tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne bisingte hatibo wasa khlai juda koklo koktang Koktwma busa sirei rok ni shinguro no thumui boriwi shawi khorang bai awai khlai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te haini bai jero koklop koktang Koktwma busa rok no Swrangchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busa borimu patani bisingte awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai krungai mano jerok sumu honai borok borongni simuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorang bai shawi khnara jangnai
Jotune silai nangkuk mani kokhe hati bo waisa koklop koktang Koktwma bosha pormung pandago jerok shimung hornai boroni bagi Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yafarnai tei bisi khonai jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajagnai Abutui rongno sai bisibo waisa sokat jangma karai bisibo waisa Kokborok Kokrubai bulai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma chirine bisingtui aro shimur honai rong shimurno sapogai kari jangnai haike Kokborok Kokrubai hamjangnai khurubai kereng sikringro norok lerewi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channelno rja Koktwma nangbai kerengui norokni shimurno horin mankha Paithago Kokborok Kokrubai hayungni kuchu khamplayo achukthai manthunu hwnai jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai